Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you doing? I hope that everyone's fine. So today, me, Nuraini Zatul Jannah, and my friend Warda Nabila are going to discuss about in vitro fertilization. Do you know about in vitro fertilization? So if you don't know about in vitro fertilization, we are going to maybe to brighten you about in vitro fertilization. But in this case, we are going to discuss about in vitro fertilization in argument. So without any further ado, let's get to the point. In this discussion, we are going to talk about the definition of in vitro fertilization, the procedures of in vitro fertilization, and the legal basis of IVF. What is the definition of in vitro fertilization? In vitro fertilization, or IVF, is a translation of artificial insemination. Artificial means imitation, while insemination comes from the Latin word inseminatus, means input or delivery. And in Arabic, artificial insemination is called at-talqihus sinai. There are several definitions from some scholars. According to Ali Gufran and Adi Heru Sutamo, IVF is a man's sperm that is collected first, then inserted into a woman's uterus, while according to Anwar and Raharjo, IVF is a shortcut effort to bring together sperm and egg cells outside the body, which are then inserted into a woman's womb so that they can grow into a fetus like a normal pregnancy. IVF is basically a technical term. This term does not mean a baby forming in a tube, but rather is intended as a method of assisting a fertile couple who is having difficulties in the field of fertilizing a female egg by a male sperm cell. IVF, in scientific terms, is a human attempt to carry out fertilization by fusing or bringing together a female egg cell or ovum with male spermatozoa in a glass tube. This fertilization process is called in vivo. Meanwhile, the natural process of fertilization is called in vitro. It is permissible for IVF for legal husbands and wives because of its enormous benefits in household life. For husbands and wives who miss a child but cannot process it naturally, then after being processed through IVF, the child that is missed will soon be at their side. Herein lies the maslahah, so that this is based on maslahah al-mursalah. Before further getting into the procedures, it is better to know the types of in vitro fertilization. So there are basically 8 types of in vitro fertilization. First, sperm and egg from the husband and wife, then the embryo is transferred into the womb of the wife. Second, sperm and egg from husband and wife, then the embryo is transferred to the uterus of another woman or surrogate mother. The next, sperm from the husband and eggs from another woman or through a donor, then the embryo is transplanted into the wife's uterus. Fourth, sperm from another man or donor, while the egg comes from the wife and the embryo is transplanted into the wife's uterus. The fifth, sperm from another man and the eggs from the wife and the embryos are transplanted into the uterus of another woman or a surrogate mother. The next, sperm from the husband and the egg from another woman, then the embryo is transplanted into the uterus of another woman or surrogate mother. The seventh, sperm, while the egg from a woman, then the embryo is transplanted into the wife's uterus. And the last one, the sperm and the eggs come from another donor, then the embryo is transplanted into another woman's womb as a surrogate mother. Out of these 8 types of IVF, the selection depends on the factor that cause their respective infertility. Next is the procedures of in vitro fertilization or IVF. So technically, there are 5 procedures. The first stage is treatment stimulates the ovaries. At this stage,
the wife is given a drug that stimulates the ovaries so that they can release many ova, and this method is different from the usual way. Only one ovum develops in each menstrual cycle. Drugs given to the wife can be in the form of food, medicines, or injectable drugs that are given every day from the start of menstruation and only stop after the egg cells are mature. The maturing of egg cells is monitored every day by examining the wife's blood and ultrasound examination. There are times when the ovaries fail to react to the drug. If this is the case, the husband and wife can still participate in the baby program on another occasion, perhaps with different drugs or doses of medication. The second stage is taking eggs. If the wife has a lot of eggs, then an egg is taken, which will be done by injection through the vagina under ultrasound guidance. The third stage is fertilization or egg fertilization. After successfully removing several eggs, the husband was asked to remove the sperm himself. The sperm will be processed so that only the good husband's sperm cells will be reunited with the wife's egg cells in a glass tube in the laboratory. The wife's egg cells and the husband's sperm cells that have been brought together are then reproduced in the incubator. The next follow-up was carried out 18 to 20 hours later. On monitoring the next day, it is hoped that cell division will have occurred. The next stage is embryo transfer. If there is the fertilization of an egg cell with a sperm, the fertilization result will be created, which will divide into several cells, which is called an embryo. This embryo will be transferred through the vagina into the uterine cavity of the mother 2 to 3 days later. And the last stage, observation of the occurrence of pregnancy. After embryo implantation, it remains only to see whether pregnancy will occur. If no menstruation occurs 14 days after embryo transfer, a urine examination is performed to determine the presence of pregnancy. A new pregnancy is confirmed by an ultrasound examination a week later. If all the steps have been carried out by the wife and it turns out that pregnancy has occurred, then we are only waiting for the birth process, which takes 9 months and 10 days. At the time of pregnancy, the wife was not allowed to work hard because it was feared that a miscarriage would occur. Oke, setelah mengetahui tentang pengertiannya itu, kita lanjut ke hukum atau basis legal tentang bayi tabung. Jadi, bayi tabung itu merupakan proses dari sperma dan sel telur dari pasangan suami istri yang embrionya itu dipindahkan ke rahim istri. Tapi masalahnya, bayi tabung ini kasus hukumnya dalam Islam itu belum ada gitu. Jadi, dalam zaman dahulu itu belum ada. Makanya hukumnya itu disebut fikih kontemporer karena para ahli fikih itu tidak mendapatkan bukti yang menunjukkan tentang bayi tabung ini. Tetapi karena masalah ini tuh sudah diketahui oleh dunia dan sudah menjadi permasalahan kita sehari-hari, terutama kita sebagai para muslim, maka ahli fikih itu sudah mencoba untuk memberikan penjelasan mengenai hukum tentang hal ini. Dari hal ini banyak ulama dan juga ormas yang mengemukakan pendapatnya tentang dan fatwanya tentang bagaimana hukum bayi tabung, yang diantaranya oleh Kiai Haji Hasan Basri. Beliau berpendapat bahwa bayi tabung itu di studi Islam itu diperbolehkan alias legal, asalkan sperma dan telur berasal dari pasangan suami istri. Oleh karena itu, pengembangan ilmu pengetahuan yang mengarah pada bayi tabung itu secara positif harus disyukuri keberadaannya. Dan ini merupakan anugerah dari Allah karena seorang suami istri apabila kan sudah lama tidak dikaruniai anak dan dikaruniai anak kan merupakan suatu anugerah. Yang kedua dari Profesor Dr. Husain Yusuf yang mana beliau mengemukakan bahwa bayi tabung itu dapat dilakukan ketika sperma dan sel telur itu berasal dari suami dan istri yang diproses dalam tabung. Setelah pembuahan kemudian bersarang pada rahim istri sampai kehamilan. Otomatis anak itu merupakan
masih berhubungan dengan ayah dan ibunya alias keturunan asli dari ayah dan ibunya gitu. Jadi posisinya itu apa namanya nasnya itu keturunannya itu masih sah menurut agama Islam. Yang ketiga yaitu dari Muktamar Tarjih Muhammadiyah nomor 21 di Klaten berpendapat bahwa bayi tabung yang bila dilakukan dengan sperma dan telur dari suami istri maka hukumnya boleh atau mubah. Asalkan yang pertama, cara pengambil sperma dengan cara yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Yang kedua, penempatan zigot harus dilakukan oleh dokter wanita. Yang ketiga, resepien adalah istri suami sendiri. Jadi itu harus tidak bertentangan dengan agama Islam, harus dilakukan oleh dokter wanita karena kan yang menerima kan seorang itu wanita kan ya, dan yang hamil itu harus istri sendiri, tidak boleh orang lain. Nah, yang selanjutnya melalui keputusan Majelis Ulama Indonesia atau MUI nomor 952 garing MUI garing 9 tahun 1950 tentang inseminasi buatan, yang menyatakan bahwa inseminasi buatan atau bayi tabung dengan sperma dan sel telur yang diambil dari pasangan suami istri itu sah. Hukumnya dibenarkan oleh Islam selama mereka berada dalam hubungan pernikahan yang sah. Jadi menurut MUI itu pokoknya bayi tabung itu sah selama mereka tuh masih dalam hubungan suami istri. Oke, untuk selanjutnya tadi kan udah dijelaskan kalau semisal bayinya itu apa namanya dari sel telur sama sel sperma dari suami istri, terus nanti dikandung oleh ibunya, istrinya gitu kan ya. Untuk selanjutnya bagaimana kalau bayi tabung yang diproses dengan sel telur dan sel sperma dari suami istri, tapi yang mengandung itu ibu pengganti alias ibu surrogat. Dan bagaimana hukumnya bagi sperma dari laki-laki lain dan ovum dari istri yang kemudian ditransfer ke rahim istri. Menurut Asmuni, beliau berpendapat bahwa jika sperma diambil dari laki-laki lain, maka sama hukumnya dengan zina. Dari satu aspek kesungguhannya, pengambilan sperma dari laki-laki lain itu tidak identik dengan zina karena hukumnya itu sama dengan zina karena terdapat persamaan ilat yaitu merusak keturunan dan rusaknya silsilah keluarga. Begitu juga dengan ibu pengganti itu juga dapat merusak keturunan karena apa? Itu kan sudah apa namanya bisa disebut dengan zina karena kan uh, suami ist, suami istri dari sel telur dan sperma istri terus diberikan ke ibu pengganti otomatis kan bercampur dengan ibu pengganti juga darahnya. Jadi itu sama dengan zina. Nah, salah satu yang menjadi acuan argumentasi dalam permasalahan ini menurut Zubaidah adalah pemahaman terhadap firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Bismillahirrahmanirrahim. Niwat tasaukum harthul lakum fa'atu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wallahu wa'lamu annakum mulaqu wa basyiril mu'minin. Yang artinya your wives are the land where you grow crops, so come to your land however you wish and do good deeds for yourself and fear Allah and know that you will meet him and give glad tidings to the believer. Jadi maksudnya itu apa namanya istri itu sebuah ladang di mana kamu itu tempat kamu tuh menanam gitu. Jadi tanamilah ladang itu tuh dengan biji-bijian yang baik gitu. Jadi dimaksudkan itu bahwa suami istri itu suatu hubungan yang sakral gitu loh. Jadi di mana seorang suami itu harus bisa memperlakukan istrinya yang baik gitu. Jadi janganlah ada orang ketiga di antara pasangan suami istri. Selanjutnya dalam surat An-Nur ayat 30 sampai 31, kullil mu'minina yahuddu min abswarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lakum innallaha khabirum bima yasnaun. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Jadi dalam surat tersebut dapat ditafsirkan bahwa seorang laki-laki itu dia harus
tahu bagaimana batasannya menjadi seorang suami gitu, bagaimana dia memelihara kemaluannya, pandangannya gitu, agar dia itu lebih berharga dan Allah tuh tahu gitu loh apa yang mereka perbuat gitu. Oke, untuk selanjutnya yaitu tentang status anak yang diperoleh dari inseminasi atau bayi tabung. Menurut Syarif Zubaidah itu ada beberapa hal yang harus dipenuhi untuk menghubungkan antara anak dengan orang tuanya. Antara lain yang pertama adalah ikatan pernikahan yang sah antara pria yang diambil spermanya dengan wanita yang diambil ovumnya. Dan wanita yang diambil ovumnya itu merupakan wanita yang mengandung dan yang melahirkan bayi tabung tersebut. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan yang menyatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Jadi, anak yang sah itu lahir dari pernikahan yang sah. Yang kedua, adapun jika sperma dan ovum dari suami istri yang dipindahkan ke dalam rahim ibu pengganti, maka itu hukumnya itu haram. Karena nasabnya alias nasab keturunan anak tersebut dihubungkan kepada orang yang mengandung serta melahirkan. Dan ini dikuatkan dengan pernyataan Muhammad Jawad Mukniah yang mana beliau berkata bahwa bila mana ada yang melakukan bayi tabung kemudian berhasil hamil, maka anak itu tidak bisa dinisabkan atau dinasabkan keturunannya kepada suami dari yang mengandung karena kandungan itu tidak berasal dan bernasab kepada ayahnya, karena itu anak tersebut hanya dinasabkan kepada ibu yang mengandungnya saja. Jadi kalau ada ibu pengganti itu nasabnya itu tidak ke orang tua kandungnya. Jadi dari nasabnya itu cuma dari ibu penggantinya saja gitu. Dan yang terakhir itu dan adapun jika sperma dari pendonor dan ovum itu dari istri dan sebaliknya kemudian ditransfer ke dalam rahim istri atau ke dalam rahim ibu pengganti, maka itu hukumnya haram karena digolongkan kepada zina. Karena kan spermanya kan dari pendonor, dari orang lain, dan ovumnya itu dari istri. Nah, nasabnya itu dipertalikan kepada ibu yang mengandungnya. Kembali lagi kayak pernyataan nomor 2 tadi bahwa kalau ada orang pengganti, pendonor itu dipertalikan kepada ibu kandungnya. Jadi status pernikahannya itu dipertanyakan gitu. Jadi pernikahannya itu nggak guna gitu. Jadi dia hamil dengan orang ketiga, orang lain juga itu. Jadi nasabnya itu dipertanyakan. And the last but not least, the analysis of in vitro fertilization on Maqasid Ash-Shari'ah in the perspective of Ash-Shatibi. Maqasid Ash-Shari'ah initiated by Ash-Shatibi is then classified into 5 forms or so-called al-Kulliyat al-Khamsah. In the concept of IVF, if seen from the approach of Maqasid Sharia through the aspect of Hifzuddin or protecting religion, then there is no sight of anything that violates the signs of religion if the process is done as described earlier, that is, if it does not involve a third party. In the Hifzul Aql and Hifzul Nafs, sometimes some married couple who have long been married but have not been blessed with kids will experience stress, depression, and other mental and emotional disorders. So, with an IVF, couple who are depressed because hasn't get offspring can make it as a medium to get offspring in order to eliminate depression. Then IVF, if studied from the aspect of hifzul mal or protecting property, is also a very elegant one. This is because the biological child is one of the most preferred heirs, and it is best if the offspring they obtain through the process of IVF will one day manage their wealth in order to uphold religion or hifzuddin. And the last one, IVF that support hifzun nasb must certainly comply with what has been previously presented that does not involve a third party so that the child nasab is clear. Okay, so those are what we can deliver about in vitro fertilization for agree argument.
Thank you for listening, and the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.